Jump and clap, let's learn today. Learn today, learn today. Jump and clap, let's learn today with ABAKADA. Hi kids, I'm ABAKADA. Welcome to our learning adventure. Our lesson for today is ABAKADA. Handa na ba kayong matuto? Tara na! A, E, I, O, U. Kayo naman. Very good. Ba, be, bi, bo, bu. Kayo naman mga bata. Fantastic! Ka, ke, ki, ko, ku. Subukan nyo. Incredible! Da, de, di, do, du. Subukan nyo naman mga bata. Nice work! Ga, ge, gi, go, gu. Subukan nyo naman. Excellent! Ha, he, hi, ho, hu. Subukan nyo naman. Great job! La, le, li, lo, lu. Kayo naman mga bata. Great! Ma, me, mi, mo, mu. Kayo naman. Awesome! Na, ne, ni, no, nu. Subukan nyo naman mga bata. Mahusay! Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Subukan nyo naman. Magaling! Pa, pe, pi, po, pu. Kayo naman. Terrific! Ra, re, ri, ro, ru. Kayo naman. Incredible! Sa, se, si, so, su. Kayo naman mga bata. Fantastic! Ta, te, ti, to, tu. Subukan nyo. Nice! Wa, we, wi, wo, wu. Kayo naman. Great job! Ya, ye, yi, yo, yu. Kayo naman. Excellent work! Za, ze, zi, zo, zu. Kayo naman. Amazing! A, ba, aba,
Aba. A, bo, abo. Subukan niyo naman. Mahusay. Iba, iba. Subukan niyo. Magaling. Ube, ube. Ubo, ubo. Subukan niyo. Fantastic! Ba, o, bao. Bu, o, buo. Kayo naman. Incredible! Bi, be, bibe. Ba, baba. Kayo naman mga bata. Very good! Ako, ako. Uka, uka. Kayo naman mga bata. Amazing! Baka, baka. Beke, beke. Kayo muli. Incredible! Buka, buka. Buko, buko. Kayo naman. Mahusay. Kaba. Hibo, hibo. Kayo naman. Nice work! Kubo, kubo. Kuko. Subukan niyo naman. Nice work! Kabibe. Kabibe. Kayo naman. Mahusay! At dito na po nagtatapos ang ating lesson. If you find this video helpful and effective, please click subscribe, like, and notification to see more of my content here in YouTube. Paalam at salamat!